ከዛ ወዲህ እርስ በርስ እየተዋወቅን አንዴ 10 አንዴ 50 ይሆን አንዴ 250 እየተጨቃጨቀን እየተፋጀን ፍቅር አንዳችን ለአንዳችን እየሰጠን ጥያቄዎቻችን አንዳንዴ ይበረታሉ፣ ብዙ ጊዜ ይመለሳሉ። ከሎጂስቲክስ ጥያቄ ጀምሮ እስከ መኖሪያ ቦታ፣ እስከ ምግብ፣ እስከ ጤና ብዙ ነገርን አሳልፈናል። 4000ዎቻችን በሚገርም ሁኔታ ተፋቅረናል። እኛ ኢትዮጵያውያን መፋቀር መቀራረብ ምን እንደሆነ አይተናል። እኛ 11 ኮሚሽነሮች የዛሬ 4 ዓመት ከ6 ወር ገደማ ስንሰየም ይሄ ኃላፊነት እንደዚህ ጠንካራና ከባድ ነው ብለን ሙሉ በሙሉ አልገመትንም ነበር። የገመትነው ነገር ቢኖር ይሄ ኃላፊነት ተሰጥቶናል፣ ይሄ ክብር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ወገኖቻችንን ከየወረዳዎቹ ጀምሮ እስከ ክልልና ፌዴራል ተቋማት ድረስ ደርሰን ወገኖቻችንን አሰባስበን ኢትዮጵያን የሚያስቀጥሉ ወገኖቻችን አርብቶ አደሮች፣ አርሶ አደሮች፣ የተገፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ከዚያ ሳንል ሁላቸውም ኢትዮጵያን ማህል አድርገው ከተወያዩ አንድ ነገር ላይ ግን እንደሚደርሱ ተማምነን ነበር። ያም ተሳክቶልናል። ፈጣሪን እናመሰግናለን። ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ አደም ፋራህ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኃላፊ፣ ቺፍ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት፣ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ፣ ክቡር ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የቀድሞ የኬንያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ፣ ክቡራን የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የሁለቱ ከተሞቻችን ከንቲባዎች፣ ክቡራን ሚኒስትሮችና ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ ኮሚሽነሮች፣ የተከበራችሁ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው እና የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አባላት፣ የተከበራችሁ ከሁሉም በላይ ይህንን 4000 የሆናችሁ 46ቱን ቀናት እርስ በርስ ተዋውቃችሁ ተፋቅራችሁ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያን አጀንዳችሁ አድርጋችሁ መጀመሪያ ቀን እንደተናገርነው ይሄ ወንዝ ጥያቄ አይደለም፣ ይሄ የኔነት ጥያቄ አይደለም፣ ይሄ እኛነት ጥያቄ ነው፣ የጋራነት ጥያቄ ነው በሚለው ሂደት የተሳተፋችሁ በሙሉ በአጠቃላይ ከአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ከሩቅም ሳይቀር ከመላው ዓለም የመጣችሁ ተሳታፊዎች በሙሉ በድጋሚ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን እላለሁ። ስናስበው አሁን ማይሙት 30 ቀን 4000 ይቆያሉ የሚል ጥያቄ ነበር። አይሰለቹም? አይደክማቸውም? ቶሎ ብለው ወደ አካባቢያቸው አይመለሱም? ምክንያቱም አሁን የዘር ጊዜ ነው፣ የአዝመራ ጊዜ ነው፣ የክረምት ጊዜ ነው። ለአርብቶ አደሩም ለአርሶ አደሩም የስራ ጊዜ ነው እና ማይሙት እነኝን 4000 ሰው በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ኮንቴን አድርገን እንቆያለን የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነበር። ይህንን ነው ድል የመታ ነው። ይህንን ነው ውጤታማ ያደረግነው። ከተመካከርን፣ ከተነጋገርን፣ ከተደማመጥን ውጤት ላይ እንደምንደርስ ያየንበት ነው ወገኖች። لا تستغرب، كاشير رواء ما هو بس بيع. شوف التقارير وأداء المنتجات عشان تعرف اللي عليه طلب وتستثمر فيه، وتتابع المخزون والكميات عشان تقلل الهلك وتزيد الأرباح، مع إدارة ذكية للطاولات وإرسال تلقائي للفواتير للمطبخ. جهاز الكاشير ذا مجانا
مع برنامج محاسبي وفوترة إلكترونية وخصم يصل إلى 60% على الاشتراك. ارفع الشاشة الحين واشترك الآن. እርስ በርሳችን በክልላችን ውስጥ ለምናደርጋቸው ምክሮች ሁሉ ወይም ምክክሮች ሁሉ እዚህ ዕውቀት ይዘን ነው የምንሄደው። ከተነጋገርን ችግሮቻችን እንፈታለን። በመሳሪያ ምን ጊዜም ያሸነፈ ኃይል የለም። ምን ጊዜም ማሸነፍ የሚቻለው በጋራ ማሸነፍ ሲቻል ነው። ስለዚህ እኔ ትልቅና ብዙ ንግግር ለማድረግ አይደለም እዚህ የቆምኩት። እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ይስጣችሁ። የነበርኩበትን ሁኔታ ተረድታችሁኛል። ከሀገሬ አልሸሸሁም። ከሀገሬ ምንጊዜም አልሸሽም። ከሀገሬ ምንጊዜም አልኮበልልም። እንኳን በዚህ እድሜ የዛሬ 40 ዓመት ጉልበት በነበረኝ ጊዜ መውጣት በሚችልበት ጊዜ እህት ወንድሞቼ ውጪ በነበሩበትና እና ባሉኝ ጊዜም ከሀገሬ አልወጣሁምና የቀረችኝን እድሜ እዚሁ ነው ማሳልፈው። ስለዚህ አሁን ምናልባት ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት ወደዚህ ይመጡና እሳቸውም ንግግር እዚሁ አብረን ቆመንን የማዳመጥና መጨረሻ ላይ አብረን እንወርዳለን። ስለዚህ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ወደዚህ ጋብዛለሁ። ወንበሩን በሰላም ነው የጠበቁልኝ ምንም ችግር ሳይኖረው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡር ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት፣ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ አዳም ፋራህ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ Your Excellency Uhuru Kenyatta, former President of Kenya, Your Excellency Olusegun Obasanjo, former President of Nigeria, Dr. Worqነህ ገበየሁ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር የተከበራችሁ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተመካካሪዎች፣ ክብራትና ክቡራን፣ በመጀመሪያ ይህንን ታሪካዊ ሀገራዊ እሴት ያለው ጉባኤ በስኬት አጠናቀን ለዚህ ታላቅ የምስራች ቀን በመብቃታችን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና በሂደቱ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ላደረጋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ የምናጠናቅቀው ይህ ታላቅ ጉባኤ በሀገራችን የፖለቲካና የማህበራዊ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው። በሀገራችን የነበሩትንና ያሉትን ጥልቅ አለመግባባቶች፣ ታሪካዊ ስብራቶችና የሀሳብ ልዩነቶች በጠመንጃና በኃይል ሳይሆን በሰለጠነ መንገድ በምክክር ለመፍታት የሚያስችል አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ከፍተናል። ይህ ሂደት የኢትዮጵያ ልጆች በመሰረታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለዘመናት ያጋጠሟቸውን ያለመግባባትና የሀሳብ ልዩነት ፈተናዎች በኃይል ወይንም በመገፋፋት ሳይሆን በምክክር፣ በመደማመጥ እና በጋራ ጥበብ ለመፍታት
እንደሚችሉ በተግባር ያረጋገጡበት አዲስ የፖለቲካ ባህል ነው። በሀገራዊ ምክክር ጉባኤ አሳታፊና አካታች በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ተደርጓል። ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ሳይገለል የሁሉም ድምፅ እንዲሰማና እንዲከበር በትኩረት ተሰርቷል። በዚህ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ ከአራቱም የሀገራችን ማዕዘናትና ከመሃል የተውጣጡ 4000 የሚሆኑ ተመካካሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል። እነዚህ ተሳታፊዎች ከህብረተሰብ ክፍሎች፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከተለያዩ ተቋማትና ማህበራት፣ ከመንግስት አካላት፣ ከታዋቂ ሰዎች፣ ከቀድሞ ታጣቂዎች እንዲሁም ከዲያስፖራው ማህበረሰብ የተወከሉ በመሆናቸው ጉባኤው የመላው ኢትዮጵያ እውነተኛ መድረክ እንዲሆን አድርጎታል። የተከበራችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሐምሌ 8 ቀን ጀምሮ ነሐሴ 16 2018 ድረስ እየተጠናቀቀ ባለው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ሀገራችንን ወደፊት ለማሻገርና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት በሚያስችሉ በ8 ዋና ዋና አጀንዳዎች ላይ ሰፊና ጥልቅ ምክክሮች ተካሂደዋል። እነዚህ አጀንዳዎች የሀገራችንን መሰረታዊ ችግሮችን የዳሰሱና ለነገዋ ኢትዮጵያ መሰረት የሚጥሉ ናቸው። በዋናነትም በሀገር ግንባታ፣ በመንግስት አወቃቀርና ቅርጽ፣ በፌዴራል ከተሞች፣ በሃይማኖት ጉዳዮች፣ በተቋማት ግንባታ፣ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የአርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ጉዳዮች፣ በሰላም ግንባታ፣ በሙስናና መልካም አስተዳደር አጀንዳዎች ዙሪያ ሰፋፊ ምክክሮች ተደርገዋል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተካሄደው ምክክር ቀላል አልነበረም። ልዩ ልዩ ሀሳቦች ተንጸባርቀዋል። የእይታ ልዩነቶች ተገልጸዋል። በአንዳንድ ጉዳዮችም ጥልቅ የሀሳብ ልዩነቶች ታይተዋል። ይሁን እንጂ የዚህ ጉባኤ ትልቁ ስኬት ሁላችንም በአንድ ሀሳብ መስማማታችን ብቻ ሳይሆን በሀሳብ ልዩነት ውስጥም ቢሆን እርስ በርስ መደማመጥ፣ መከባበር እና ለሀገራችን የተሻለ መፍትሄ በጋራ መፈለግ መቻላችን ነው። እነዚህን አጀንዳዎች መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ፈተና አውጥተው ወደ ተሻለና አዲስ ምዕራፍ የሚያሻግሩ እጅግ የላቁና ጠቃሚ ምክር ሀሳቦች መፍለቅ ችለዋል። ለዚህ ታላቅ ስኬት የበቁት ተመካካሪዎች ላሳዩት ከፍተኛ ቁርጠኝነትና የሀገር ፍቅር ምስጋናችን ወሰን የለውም። ሙሉ አቅማችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ እውቀታችሁን ለምክክሩ ሰጥታችሁ በኃላፊነት ተመካክራችኋል። ሀሳባችሁን በነፃነት ገልጻችኋል። የሌሎችንም ሀሳብ በትዕግስት አዳምጣችኋል። ከራሳችሁ አመለካከት በላይ የሀገርን የጋራ ጥቅም በማስቀደም ያሳያችሁት ኃላፊነት ለትውልድ የሚተላለፍ ትልቅ ምሳሌ ነው። ለዚህም ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። በእርግጥም ኢትዮጵያ ትላለች። ክቡራትና ክቡራን፣ በመጨረሻም ይህ ሀገራዊ ምክክር በዛሬው ዕለት ሲጠናቀቅ ትልቅ ውጤታችን የምክር ሀሳቦች ስብስብ ብቻ አይደለም። ከምንም በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ አለመግባባቶችንና የሀሳብ ልዩነቶችን በምክክር በውይይትና በመደማመጥ የመፍታት ባህል እንዲዳብር መሰረት የጣለ መሆኑ ነው። ከእንግዲህ ልዩነቶቻችን የመለያያ ሳይሆን የመበልጸጊያ፣ የመመካከሪያ አጀንዳዎችን የሚሆኑበት መንገድ አመላክቶናል። ይህ የጀመርነው የመደማመጥና የመከበር ባህል አብቦና ፈክቶ ለትውልድ የሚሻገር ዘላቂ እሴታችን ይሆን ዘንድ የሁላችንም ጥረትና ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ከዚህ ምክክር ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ነገ ለማሻገር የሚረዱ በርካታ ምክር ሀሳቦች ፈልቀዋል። እነዚህ ምክር ሀሳቦች የተለያዩ ድምጾች፣ ልምዶችና የሕዝብ ፍላጎቶች ውጤቶች ናቸው። ይህንን
ታላቅ ሀገራዊ ሂደት ወደሚቀጥለው የተግባር ምዕራፍ ለማስተላለፍና የተገኙት ሀሳቦች ለሀገራችን መሻሻል እንዲውሉ የሁላችንም ትኩረትና ኃላፊነት ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በከፍተኛ ጥረት የተገኙት ምክረ ሀሳቦች በመንግስትና በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ተግባራዊ እንደሚደረግ ያምናል። ይህ ጉባኤ የአዲስ ባህል መጀመሪያ ነው። በኢትዮጵያ የሚታዩ አለመግባባቶችና የሀሳብ ልዩነቶች በምክክር የመፍታት ባህል እንዲዳብር መሰረት ጥሏል። ከዛሬ በኋላም ልዩነቶቻችን ሊታረቁ እንደማይችሉ ጉዳዮች ሳንመለከት የጋራ መማሪያና የተሻለ መፍትሄ መነሻ ማድረግ ይገባናል። የምንለያይበት ጉዳይ ቢኖርም የምንጋራት አገር አንድ ናት። የምንፈልገውም ለልጆቻችንና ለመጪው ትውልድ የተረጋጋች፣ ሰላማዊት፣ ፍትሃዊት፣ የበለጸገች ኢትዮጵያን ማስተላለፍ ነው። በመሆኑም ዛሬ ከዚህ ታላቅ መድረክ የምንወስደው ከቃላት በላይ ኃላፊነት መሆን አለበት። የጀመርነውን የመደማመጥ መንገድ ማስቀጠል፣ የፈጠርነውን የመተማመን ድልድይ ማጠናከር እና ለልዩነቶቻችን መፍትሄ ሁልጊዜ የምክክር በርን ክፍት ማድረግ የጋራ ተልዕኳችን ሊሆን ይገባል። በመጨረሻም ይህንን ታሪካዊ የሀገራዊ ምክክር ሂደት በስኬት ለማካሄድ አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ من يوم اشتركت في نينجا بريميوم وأنا من توفير للثاني توصيل مجاني على كل الأقسام وعروض ما توقف ለአዲስ አበባና ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች ለጸጥታና ደህንነት፣ ለትራንስፖርት፣ ለጤናና ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከሁሉም በላይ ለአመካካሪዎች፣ ለፓነል ኦፍ ኤክስፐርት ቡድን አባላት፣ ለቃለ ጉባኤያዦች፣ ለሚዲያ አጋሮቻችን፣ ለኮሚሽኑ ባለሙያዎች፣ ሰራተኞች፣ ለበጎ ፈቃደኞች፣ ለዓለም አቀፍ አጋሮቻችንና ለሁሉም ድጋፍ ላደረጋችሁ አካላት በሙሉ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከሁሉ በላይ ይህ የምክክር ሂደት እንዲሳካ ሁላችንንም የረዳንን ፈጣሪያችንን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ምክክርና አንድነት ከፍ ብላ ትኑር። አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከጅማሮው እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ በትጋት በብርታት እኛን በማማከር የቆዩትን አማካሪዎቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያውያን ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጾመ ፍልሰታ ለማርያምን እንኳን ጾመ ልጓሙን ፈታላችሁ። በዕለተ ኪዳነ ምሕረት በረከት ማለቴ ነው። الحمد لله الذي وفقنا وأوصلنا إلى وفاق في حوارنا الوطني نحمده ونشكره على نعمه التي لا تحصى آمين يا رب العالمين ወንድሞቼ እህቶቼ ወንጌላውያን ሃሌሉያ እንበል። አቦቲ ዋቄፈና አባ ገዶት ሃደ ስንቄ ኡመተ አዳ ባየ ገመን ወሉማን ገመን
نوجرادا جبادا ألفادا بيت إسرائيلاويان وندموتشي خبيرات خبيرين بيت إسرائيلين بهيوم جدول بوخاشيم شبات شلوم Distinguished guests of this August meeting, we're very glad to have you within us. Members of the diplomatic corps, partners who have supported the process, we're very glad to receive you for your contribution and thank you for your contribution. Tous les membres du corps diplomatique qui est avec nous aujourd'hui, soyez bienvenus et merci. أحبائنا وأصدقائنا من العالم العربي الذين تواجدوا في هذا الحفل العظيم، نشكركم ونعزكم ونتمنى لكم التوفيق كما كنتم معنا دائما. ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ አደም ፋራህ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኃላፊ፣ Chief Olusegun Obasanjo, the former president of Nigeria, a veteran diplomat, representative of the African Union for the Horn of Africa. Mheshimiwa Raisi wa zamani wa Kenya, karibuni. Raisi Uhuru Kenyatta, በአፍሪካ ህብረት እንደዚሁ ኮሎኔል ሼኩ ቴጃን ሴሳይ it looks very Ethiopian የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ወንድሜና የቀድሞ አለቃዬ ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ፣ ክቡራትና ክቡራን የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችና የሀገራችን ከተሞች ከንቲባዎች፣ ክቡራትና ክቡራን ሚኒስትሮችና ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የዚህ ምክክር ተሳታፊ አንድ ቃል በአማርኛችን ተካቷልና ተመካካሪዎች፣ እንደዚሁም ከኛ ጋር ስትሰሩ የቆያችሁ አመካካሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች ሁሉንም ባላችሁ ክብር እንኳን በዚህ ዕለት ፈጣሪ አገናኘን። I would like to invite to the podium the former President of Kenya, Uhuru Kenyatta, to give us
a keynote speech. Mheshimiwa Raisi, karibuni. Karibu sana. Asante. Asante sana. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Ethiopia, Your Excellencies, allow me please to just go on established protocol and indeed begin by saying, and forgive my voice, I have a slight cold, that it is with profound humility and deep honor that I stand before you today here in Addis Ababa. To step into this hall is to stand at the epicenter of African self-determination. I do not come merely as a neighbor who has crossed a border. I come as a brother returning to one of the foundational homes of our shared African family. My brothers and sisters, it was my sincere intention to be with you at the opening of this historic dialogue, but due to matters beyond my control, I was not able to be here. But we have followed keenly the ongoings that have taken place to this wonderful conclusion, and you have always been in my prayers and my commitment to the peace of this nation, and I wish to congratulate each and every one of you. Addis Ababa is not only historic capital of Ethiopia, it is the living capital of our continent. When the world listens to the voice of African dignity, it turns towards these hills. Here, where the African Union resides, Africa gathers to deliberate, to dream, and to decide its own future. Allow me to thank the Ethiopian National Dialogue Commission for inviting us to witness this closing ceremony. The Commission has looked monumental difficulty in the face and refused to blink. It has listened to thousands of voices to absorb the raw pain of history without flinching, and from it to weave from all one single garment of national consensus. That is indeed an act of patriotism of the highest order. Ethiopia's history has always been one of resilience. This country has never walked an easy path, nor has it ever asked history for a soft destiny. Like gold refined in a surface, the character of this nation has been tested by every manner of storm, from within and from without. And each time, Ethiopia has given something back to Africa. لو في توصية وحيدة أقولها ب 2026 بقول لكم خذوا باكج السبع المعجزات من العز was being parceled out under colonial rule. Ethiopians met an invading colonial army and defeated it. That was not only a clash of armies, it was a clash of destinies. It shattered the myth of European invincibility, and it told every colonized African that chains could be broken and that dignity could be defended. The victory belonged first to Ethiopia, but the dignity it carried traveled across Africa and throughout the African diaspora. Adwa is Ethiopian history, but Adwa is also African history. And this victory was not won cheaply. On that single day, Ethiopia
laid somewhere between 4,000 and 7,000 of her children in the ground, and some 8,000 more came home carrying wounds that they would carry for the rest of their lives. They had come from Tigray, from Shewa, from Wollo, from Gojam, from the Oromo lands, from every direction of this country. They did not fall as members of one ethnic group. They fell together, and they are remembered together. Not one people won at Adwa. Ethiopia won at Adwa. Then in 1936 at the League of Nations, the then Emperor Haile Selassie spoke not merely to plead for his country, but to warn humanity that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. He spoke truth to power when the world preferred to be blind, and he foretold the very conflagration that followed their moral failure. Ethiopia was occupied for 5 years, but Ethiopia was never made a possession. And when the emperor returned from exile, it was not only a throne that was restored, it was a hope for the entire continent. In 1963, this city became the birthplace of the Organization of African Unity. Leaders from across the continent gathered here to declare that Africa would no longer be a pawn in the affairs of others. Ethiopia gave Africa a home, a sanctuary, and a voice. Therefore, as Ethiopians, you had freedom in 1896, consciousness in 1936, and unity for Africa in 1963. And yet, my brothers and sisters, I have come to believe that the world knows Ethiopia's history far better than it knows the Ethiopian people. Let me be clear about where I stand. I am not an Ethiopian, but I cannot presume to tell Ethiopians their story, because that story belongs to you. It belongs to your elders. It belongs to your communities. It belongs to the generations who have lived in it, defended it, celebrated it, and at times suffered through it. I stand before you instead as a friend of Ethiopia, a country that has become to me a fond and second home. And sometimes a friend has the privilege of looking at a country from the outside and reminding its people of something extraordinary that they encounter so often that they may cease to see it. The riches of what they hold together. So allow me with humility to travel across this country. To Tigray, there is Aksum, one of the great civilizations of ancient Africa, trading across the Red Sea, connecting this continent to Arabia and the wider ancient world. There are churches and monasteries carved out of centuries of faith. And there is Adwa, of which I have already spoken. Moving through the north and central highlands into Amhara, one finds Lalibela, Gonda, Lake Tana, centuries of scholarship, literature, agriculture, and statecraft. An outsider is reminded immediately that Ethiopia is not merely an African state. Ethiopia is an ancient African civilization. To the northeast, you have the resilience of the Afar. The highlands fall away towards the lands of the Afar, whose generations learned to build community in one of the most demanding environments on earth. Pastoral traditions, camel caravans, ancient salt routes, old connections to Djibouti and the Red Sea. The Afar remained an outsider. Remind an outsider that Ethiopia's history cannot be read from its mountains alone. Its lowlands carried trade, knowledge, and endurance too. Travel further east, and another landscape appears among the Somali peoples of Ethiopia. There is a great pastoral civilization, livestock culture, customary institutions, Islamic faith,
and an extraordinary tradition of oral poetry. These communities show how deeply Ethiopia belongs to the wider Horn of Africa. They also show what maps so often fail to explain. Borders may divide states, but they do not divide culture. Families, languages, trade, and tradition were here long before these modern boundaries. Then you have the Harar. Behind the walls of Harar Jugul lies a remarkable inheritance of Islamic scholarship, commerce, architecture, and exchange. For someone approaching Ethiopia from outside, the Harar carries an important message. The Ethiopian story is both Christian and Muslim. Both traditions have ancient roots in this soil, and both have built civilizations. Both belong within its national inheritance. And nearby, in Derdawa, tells another story of railway, commerce, of Oromo, Somali, Harar, Amhara, and other communities encountering one another. Derdawa provides that a crossing road can become more than a place on a map. It can become a place where cultures meet. We move to the center, the Oromo heartland, and the meeting of Ethiopia. Moving to the center, one encounters the vast landscape of Oromia and the Oromo people and discovers something that deserves far greater international recognition: the Gada system, an indigenous African tradition of governance and social organization, carrying with it ideas of leadership, generational responsibility, deliberation, law, and community. Africa is too often spoken about as though our ideas of governance must always have arrived from somewhere else. The Gada system tells us otherwise. Africa possesses political wisdom of its own, and Ethiopia holds an extraordinary reservoir of it. In Oromia, one also finds Ireche, the coffee landscapes, agricultural and pastoral traditions, music, and an immense contemporary contribution to this country's economy and life. And then surrounded, one reaches Addis Ababa. This is where Ethiopia meets Ethiopia. And this is where Ethiopia meets Africa. And again, still moving, we travel southwards. One meets the people of central Ethiopia, the Guraj, the Hadia, the Gembata, the Silati, the Halaba, and others, with their traditions of agriculture and earnest cultivation of enterprise, commerce, migration, and community organization. They demonstrate that nations are not joined by institutions alone. People join countries themselves through business, markets, marriage, migration, work, friendship, and shared opportunity. And we continue further to the south, and the diversity deepens. Amongst the Sidama, there is Kofi, Enset, strong community institutions, a tradition of renewal and social cohesion. Travel on, and one meets the Woliat, the Gama, the Gofa, the Agri, the Konzo, the Gedo, and many, many others. The agroforestry of Gedo and the histories and institutions of the Woliat, the cultures of the Gama, Gofa, and Ari, each deserve to be understood in their own right. And here, the lesson is striking. There is no peripheral Ethiopian culture. Some communities may be smaller. Some histories are less widely known abroad, but nonetheless, each of them is Ethiopian. We move to the southwest, into the lands of Kafa, Sheka, Bench, Dwaro, Men, and other neighbors. And one finds forests, biodiversity,
and generations of indigenous environmental knowledge, and one finds something that connects Ethiopia to almost every corner of the world through their coffee, a plant whose deepest heritage lies here and has traveled around the continent. And looking at Ethiopia's long search for peace, I cannot help thinking that there is wisdom in simple tradition. Human beings from all these different communities being able to understand one another. And that happens much better when people are willing to sit together. We move to Gambele and we meet the Anak. Pastoral traditions and communities whose connections extend towards South Sudan and the wider Nile region. Gambele challenges the picture of Ethiopia, and the world is usually shown, because Ethiopia is not only highlands and ancient stone churches, it is also rivers, forests, wetlands, pastoral plains, and Nilotic culture. Ladies and gentlemen, having traveled, if only in words, from the north through the northeast, across the east into the center, and down through the south, across the southwest, and into the west, let me tell you plainly what I see. I do not see one people. I see many people. I do not see one culture. I see an extraordinary assembly of sophisticated cultures. I do not see a history that can be explained through one region, one language, one faith, or one political tradition. And because I belong to none of these communities, perhaps, I have the privilege of saying something very simple. From outside, I do not see any one of these people without the others. I see Ethiopia. Think of a tapestry, and you have many here in Ethiopia. Woven in a single color, it would be flat, dull, and lifeless. It is the contrast of a tapestry, the friction, and the deliberate blending of differently colored threads that makes it breathtaking. Ethiopia's greatness was never written by one hand. It was written by many hands. It was woven thread by thread by the Amhara, by the Oromo, by the Tigrayans, by the Sidama, by the Somali, by the Afar, by the Graj, by the Waliat, the Gama, Anuk, the Nwer, and so many, many more. Each brought a language, a song of wisdom, of governance, of trade, of enterprise. No single thread is a whole blanket, and no blanket is whole once a thread is pulled from it. So your diversity, my brothers and sisters, should never be treated as merely a political problem to be managed. It is an extraordinary national resource. The question is not which people own Ethiopia, and no outsider should presume to answer such a question. The stronger question is this: what has each of Ethiopia's peoples contributed to the civilization that they share? Once you ask it in that way, the map begins to look different. The administrative boundaries may remain, but the roads cross them. The rivers cross them. Commerce crosses them. Languages cross them. Faith crosses them. Families cross them. History crosses them. So our map of this beautiful country shows us where Ethiopian regions are. But it is you, the people, who show us what Ethiopia is. The north needs the south. The east needs the west. The highlands need the lowland. The city needs the countryside. And Ethiopia needs all of its people.
There are those beyond our continent who look at the diversity in Africa and see a vulnerability. They wait for the mosaic to shatter so that they may say, "We told you so." Today, you in Ethiopia are rewriting that expectation. You are showing them that differences can be the very motor that hold the blocks of a state together. As our ancestors said, when a spider web unites, they can tie up a lion. My brothers and sisters, permit me now to speak of something harder, and let me speak of it gently as a friend must. There is no home anywhere on this earth where a voice has never been raised in anger. There is no family on earth that has not known a hard word at its own table. A season of silence between people who love one another. A difference that seemed at times too wide to cross. However, we must always remember that what makes a family is not that it never quarrels. What makes a family is that it remembers afterwards that it has only one home. This house has known such a season, and its cost cannot be spoken of lightly because it was not counted in arguments won or lost. It was counted in the lives of thousands of souls, of Ethiopian souls, mothers, fathers, children, the very old, who were lost to a difference because of a difference in a point of view. People who share one country, one history, one destiny. Many harvests went ungathered. Clinics stood without medicine. Families were parted, and some were never made whole again. I do not raise this to open a wound. I raise it because every one of those souls is the reason this dialogue matters. They are the argument for everything you have done in this chamber. No political disagreement anywhere on this earth is worth what a season of violence costs. And every Ethiopian in this hall, I'm sure, already knows that. And this is where a brother earns a name. When a neighbor's house catches fire, you do not stand at your fence and comment upon the flames. You run towards it. When that season came upon Ethiopia, Africa did not turn away. Our sons sat with your sons in search of a way forward. Not to arbitrate for you, not to impose terms on you, but to hold a door open while Ethiopians walk through it themselves. That is what family does. We did not come to decide anything. We came to sit with you until you decided. And unity is not only inherited, it must be chosen again by every generation and sustained with every fiber. So, ladies and gentlemen, when we say African solutions to African problems, this is not isolationism. It is mature sovereignty. We possess our elders who understand mediation. We possess the legal minds who understand governance and the spiritual depth to forgive. And let us be clear that the blueprint for our development cannot be imported in a briefcase from abroad. It is written here in our capitals, in our parliaments, in our villages, and in the hearts of our people. What happens in Addis Ababa does not stay in Addis Ababa. When your neighbors look across the border and see Ethiopia reconciling, they take courage for their own struggles. When Ethiopia chooses peace, trade routes open, economy is steady, and our shared borders grow more secure. When Ethiopia embraces dialogue, the whole continent gains confidence. And those who insist that Africa is a place of perpetual crisis are quietly answered. Because we cannot have a prosperous continent while the heart of Africa is in distress. So let it be said, as simply as it can be said, differ indeed, as every families do. Argue, as every household under heaven does. But live and let live.
and love one another. For when all the arguing is done, you will still have just but one home, Ethiopia, for all of you. And it will still be ancient, and it will still be beautiful, and it will still be yours. So, as a Kenyan who has come, today is a special day for me because it was Ethiopia that inspired the forefathers of this continent, including my own father, who in 1931, in a rented room in London as a young man, pinned up a flag in his room. And it was not the flag of Kenya because Kenya did not exist. It was the green, gold, and red of Ethiopia. That student, Jomo Kenyatta, for him as a colonized, and for many colonized people across the world, your flag was proof that African nations can and could stand free. When Kenya became independent, Mzee Kenyatta set protocol aside and made it known that Ethiopia's leader would be his first visitor. Many roads in Nairobi are named after your great leaders. And in fact, in 1970, as one of the first, the Emperor Mzee Jomo Kenyatta signed a treaty settling our common boundary. And you consider what that means. On a continent where inherited borders have caused so much grief, Kenya and Ethiopia sat down and drew the line together, and since have never fired a shot across at each other. Not once, and that is a choice. So today is not only significant for me being here in Ethiopia, but also at a personal level, as today exactly marks 40 years since the demise of Mzee Jomo Kenyatta, and I am honored today to demonstrate that habit of standing together, and will continue to do so. Right. Today I stand here as your neighbor. Your peace is not a favor. Your peace is the condition of your own rest. And one, peace is the condition for all of us in our region. So permit me to close with two blessings, because this nation has always carried two great children of God. And it is written, humanity is but a single brotherhood. So let us make peace with each other, brethren. Blessed then are the builders of bridges, for they shall be remembered as the guardians of tomorrow. And blessed are the united, for they shall inherit, not despair. From north to south, from east to west, across every region and among every people, may Ethiopia's extraordinary diversity become not a reason to stand apart, but a reason to build together. For as our elders say, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. My brothers and sisters, what you are concluding today is just the beginning of a journey. I am a realist, and I do not expect that we will have agreed on every single aspect. But my prayer for all Ethiopians today is that you will embrace dialogue as the path to a great Ethiopian dialogue that encompasses all those who are here and those not present here today. Reach out to all so that your gift to the future generations shall see an end to death, bloodshed, and destruction, as together you walk down a path of dialogue, inclusion, peace, and prosperity. May Ethiopia's journey inspire Africa. May Africa's unity inspire the world. And may peace be our shared everlasting inheritance. I thank you, Mr. President. I thank you, Commission. God bless you all. And God bless Ethiopia.
God bless Africa. Asante sana. Thank you very much. Mungu akubariki Mheshimiwa Rais, ndugu yangu wa Ethiopia, tashakuri sana. Kaziba Makatal, without forgetting the fact that the former president of Kenya, our brother, our revered and highly respected brother, Uhuru Kenyatta, has taken us through a journey of the story of Africa, from Ethiopia, its civilization, and the connection, a special relationship between Ethiopia and Kenya, as the founding fathers of the Organization of African Union, and which has evolved into the African Union. Thank you very much, President Uhuru Kenyatta, and I have said it in Swahili, Asili Swahili. Without forgetting that at Guba, a small village in the Benishangul Gumuz, stands aloof, the great Renaissance Dam of Ethiopia. Which brings light and enlightenment to the African continent, not only to Ethiopia. ከዚህ በመቀጠል በጣም የምናከብራቸውን የምንወዳቸውን ቺፍ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትን ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ። የነዚህ ታላላቅ መሪዎች ንግግሮች በሰነድ የሚያዙልን ይሆናሉ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰነድ አካል ይሆናሉ ማለት ነው። Thank you. If I need water, I will ask you to bring one. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Ethiopia, let me stand on the protocol that have been very well established by the Chief Commissioner and the Deputy Chief Commissioner of the Ethiopian National Dialogue Commission. When last night I was told that I will be making a statement, and I tried to wriggle out of it because I was here for the opening and I made a statement, and I said making a statement at the closing or the conclusion will amount to overkill. I was not allowed to wriggle out of it. But little did I know
that my brother, my colleague, President Uhuru Kenyatta, will be making or will be giving a keynote address. And having listened to him, I can say my job is done. And I could say I concur and step down. But as a senior brother, I will have to say more than I concur, but I will still be supporting him all the way. Today, there are tensions and hiccups in different parts of Ethiopia that require attention. Hence, the national dialogue. The national dialogue began and has concluded. I congratulate the Prime Minister and the National Dialogue Commission of this country for this great achievement. The National Dialogue has focused on a primary objective, which is peace, security, and stability to achieve conditions for total development and growth of the nation with welfare, well-being, and happiness of all the citizens without exception or left out. Peace is so important that it is worth giving everything to it. And that is why the national dialogue. No wonder the preparation of this concluded national dialogue took 4 years. It lasted 46 days, as we were told by the Chief Commissioner and the Deputy Chief Commissioner. And it was attended by 4,000 participants. It was a serious and great undertaking. It is historic and an example for the rest of us in Africa. And once again, congratulations as you prepare foundation for the greatness of Ethiopia that looms very close ahead of us. But peace is indivisible if it will be effective and be sustainable. Peace must be comprehensive, inclusive, and complete to lead to common security, stability, predictability, harmony, and great leap forward and prosperity for all. And that is the reason
for this national dialogue. تاجر وعندك رقم ضريبي، نصيحة تلحق هذا العرض قبل لا يفوتك. وشوفت عينك التجار يتسابقون عليه، لأن رواء مقدمين خصم بأكثر من 60% على برنامج المحاسبة والكاشير. ومو هو بأي خصم، هذا دعم مقدم من المنشآت لتمكين التجار في السعودية. ومع اشتراكك تاخذ أجهزة كاشير مجانا، ونظام المدفوعات مجانا، وإنترنت مجاني لمدة سنة. بس ترى العدد محدود. ارفع الشاشة والحق على الدعم. To work for peace, both of us we had responsibility to work for peace in this country and indeed in the Horn of Africa, and for all Ethiopians to assist in birthing or bringing to life such peace, and national dialogue is substantially part of it. No substitute for dialogue for peace. All parts must be included as the recommendations of the outcome of this great effort are being implemented. Even those who may not be present here and who may have other things that can be included in the implementation of the outcome of this great national dialogue, there must be room for such inclusion. The outcome and recommendation of any human get-together are not worth the paper on which they are written if they are not scrupulously implemented to achieve the purpose for which they are set. In this case, national unity, cohesion, development, security, inclusiveness, individual welfare and well-being, and prosperity and human dignity. At the point of being repetitive, we must not seal peace and security for ourselves or seek peace and security for ourselves alone. We should not be an oasis in the midst of a desert. We must promote common security and stability and shared responsibility and prosperity communally, nationally, bilaterally, regionally, continentally, and globally. Dialogue supersedes war, conflict, and violence as human virtue and human accomplishment. I stand with you as AU stand with you on pursuit of dialogue to ensure sustainable development and growth. From my experience and understanding and vantage position, Ethiopia in peace, security, stability, predictability, unity, and sustainable development and growth will double its GDP in 7 years.
to be the largest economy in Africa. And within a generation, Ethiopia will be among the club of developed nations of the world. Let all Ethiopians strive for this. And this is what I am here for. And as we just heard from President Uhuru, this is what he is here for. This is what he has lived for as brother and neighbor of Ethiopia. It can be done, and it must be done. Let us put the past of conflicts, wars, violence, insecurity, division, discrimination, and destruction behind us. We must say we have had enough of that, of those. And enough is enough. Ethiopia is bigger, richer, better than each of over 80 ethnic groups. And my brother, President Uhuru, mentioned them. From Oromo, Amhara, Tigray, Somalia, down to the smallest. And of course, when you talk about the component of a nation, all the components matter. No matter how small they may appear in number. I do hope that the completed national dialogue sets the foundation for these ideals that good governance with leadership imbued with great attributes and virtues will operationalize. We stand with you, we stand by you, and we wish you well. We heartily thank former President of Nigeria, a statesman or a statesperson, and an African visionary leader for standing with Ethiopia. We thank you very much. ሁሉም በጎ ነገር ፍጻሜው ያማረ ነውና የዛሬው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የምክክሩ ፍጻሜ የሆነው ይህ ስነ ስርዓት ደግሞ በሚገባው ክብር ልክ በክቡር ፕሬዝዳንታችን የመዝጊያ ንግግር የሚቋጭ ሆኖ ክብርት ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ክቡር ፕሬዝዳንትን እንዲጋብዙልን ወደ መድረኩ በታላቅ አክብሮት እጠራለሁ። የኔም ሚና በዚህ ተቋጭቷል። ቸር አምላክ ኢትዮጵያን ይጠብቃት። ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ እንቀስላሴ እባክዎን ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ።
እጅግ አመሰግናለሁ ክብርት ምክትል ኮሚሽነር። የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የኢትዮጵያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት፣ Your Excellency Olusegun Obasanjo, former President of Nigeria, Your Excellency Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya, thank you, Excellencies, for honoring and gracing this very important meeting with your splendid presence, and thank you very much. ክቡራቱ ተመስገን ጥሩነህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኢጋድ ዋና ጸሐፊ፣ ክቡራቱ አደም ፋራ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ዋና ኃላፊ፣ ክቡራን የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እንዲሁም የሁለቱ ከተማ መስተዳድር ከንቲባዎች፣ ኮሚሽነር መስፍን አርያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ ኮሚሽነሮች እና የኮሚሽኑ መላው ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የሀገራዊ ምክክር ተሳታፊዎች፣ ማየት ማመን ነው ይባላል። ቁጥርና نينجا عنده مطاعم كثيرة بس ما ادري شو نطلب. انت مع خير وما ادري وش تطلب؟ نطلب مكسيكي. قريبة لا 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 ولا ايطالي. ماما ميا. ياباني. سوشيو. ولا ناخذ مطعم شامي شغل. اهلين ابو صياح. يا اخي وش نطلب؟ يا اخي اي شيء انا معك في كل الاجواء. ده ما تدري ننزل بخاري وناكله بعد الحلقة. 100. መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ ኃይሎች አባላት በዚህች ዕለት እኛ እንዲህ እንድንመካከር በሰላም ስለ ሀገራችን አውጥተን እንድናወርድ ሰላማችሁን የምትጠብቁ በያላችሁበት ያላችሁ መከላከያና መላው የጸጥታ ኃይሎች ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ የሀገር ብርታት ጥበብና ብልሃቱ ምክክር ነው። የዛሬዋ ዕለት ድምቀቷና ቁም ነገሯ ለሀገር የሚበጅ ለትውልድ የሚዋጅ እና አንድነታችን የሚያጸና የጋራ መሻትና መልካም ተስፋችን የተገለጡባት ቀን በመሆኗ ልዩ ቀን ነች። ይህንን ከፍ ያለ ኃላፊነት ተቀብላችሁ ረዥሙን ጉዞ የተራመዳችሁ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አባላት እንዲሁም የኮሚሽኑ ሰራተኞችና ተባባሪዎች በሙሉ ኢትዮጵያ እንድትመክር የሥራ መርሃ ግብር በመወጠንና ተግባራዊ በማድረግ ከጅምሩ አንስቶ እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ ብርታትን የሚጠይቅ ተግባር በማከናወናችሁ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን በተለይም የምክክሩን መርሆች አንጥሮ በማውጣት ሀገራዊ ዕውቀቶችና እሴቶችን በማደራጀት ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን ያማከሉ የመወያያ አጀንዳዎችን በመቅረጽ የምክክር ጉባኤው የሚመራበትን የውይይት ስርዓት በመዘርጋት እንዲሁም
አገራችን በምትችለው ሁሉ ምቹ የመወያያ መድረክ በማዘጋጀት ላከናወናችሁት ተግባር ከፍ ያለ አድናቆቴን አቀርባለሁ። በምክንያታዊነት የተመሰረተ ግልጽነትና ተአማኒነትን የተላበሰ ከሁሉም በላይ ደግሞ በመከባበርና በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ምክክሩ እንዲካሄድ ማስቻላችሁ በእርግጥም የሚደነቅ ስራ ነው። ለሀገራዊ ምክክር ተሳታፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ እንዲህ እንደምናያችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አርሶ አደሮች፣ አርብቶ አደሮች፣ ምሁራን፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ ሁሉም በየፈርጁ ለዚህ ታላቅ ኃላፊነት በመመረጣችሁ በራሱ ትልቅ መታደል የ130 ሚሊዮን ህዝብ ሐሳብና ልቦና ሆናችሁ ይህንን የመታመን ቃል ኪዳን ለመፈጸም መቻላችሁ እጅግ የሚያስመሰግን ተግባር ነው። የግለሰቦች የሐሳብ ፍጭት እንደተጠበቀ ሆኖ በአንድ ላይ መክራችሁ የዛሬ የዕለት ነዋሪዎች ሳንሆን የነገን እንድንመለከት የሚያስችለን የህብር ድምጻችን ስላሳያችሁ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ተመካካሪዎች ከየአካባቢያችሁ ከራሳችሁ የህይወት ተመክሮና ልምድ በመነሳት ትክክል ናቸው የምትሏቸውን ሐሳቦች ሁሉ ይዛችሁ በዚህ ታላቅ የሐሳብ ጉባኤ በመታደም የኢትዮጵያን ተስፋና ድል ሰንቃችሁ ሞግታችኋል፣ ተከራክራችኋል፣ መክራችኋል፣ በጋራ ሀገራዊ ፍቅር ተጋምዳችኋል። የኢትዮጵያ መድህን እድገቷና ግስጋሴዋ መሰረት የሆኑትን የጋራ ሀቃችን፣ እውነታችን፣ ተስፋችን ድምሮች ናችሁ ብላችሁ ይህንን ምክረ ሐሳብ አዘጋጅታችሁ በማቅረባችሁ ታሪካዊ ስኬት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። በድጋሚ በግልጽ ለመናገር እውንም ለዛሬው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለመጪው ትውልድ የሚሻገር አሻራ አስቀምጣችኋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው ምክክር በማህበራዊ ባህላችን ውስጥ ያለና የቆየ ሀብታችን ቢሆንም ይህንን ነባር ባህል የፈተናዎቻችን መድህን፣ የዘመናዊ አገር ግንባታ ካስማ እንዲሆን መልክና ቅርጽ ተበጅቶለት ይፈጸም ዘንድ የደፈረ አካል መኖሩን ቢያንስ በዚህ ዕድሜ እኔ አላስታውስም። ይህንን ሐሳብ ደግሞ ወደ ተግባር ለመቀየር እውነትን ፊት ለፊት ለማየት የሚያስችል ድፍረትና ተግባራዊ ስብዕና ያስፈልጋል። የዚህን ሂደት ታሪካዊ ዋጋና አገራዊ ፋይዳ በማሰላሰል ለሐሳቡ እውንነት ለተጉት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋና አቀርባለሁ። በዚህ ትጋት ውስጥ ምክክሩ ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው ላበቃው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምስጋናም ማቅረብ ተገቢ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ በሀገራዊ ምክክር የቀረቡ ሐሳቦች ለፖለቲካ ልምምዳችንና ለሀገር ግንባታ ያላቸው ፋይዳ ትልቅ ነው። የሀገራዊ ምክክር ውጥንና ዓላማ ኢትዮጵያን ማዕከል በማድረግ ዘመንን ሊያሻግሩና ሀገርን ሊያጸኑ በሚችሉ የሐሳብ አውዶች ዙሪያ ለመወያየት እንደሆነ ግልጽ ነው። ያየነውም ይሄንኑ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ባሉ ስጋቶችና ተስፋዎች፣ ፈተናዎችና እድሎች እያንዳንዳችሁ የወከላችሁን ማህበረሰብ እምነትና እውነት በማካፈል የጋራ ሀብታችን ለማድረግ የሐሳብ ፍጭት አድርጋችኋል። ለዘመናዊት ኢትዮጵያ ይበጃል ያላችሁትን ምክረ ሐሳብም
አቅርባቸዋል። የዚህ ታሪካዊ ምክክር ዋና ዋና ፋይዳዎች እንደሚከተሉት ሊታዩ ወይም ሊቀርቡ ይችላሉ። የመጀመሪያው የሁላችንም የሆነችውን ኢትዮጵያን የሚገልጡና የሚያጸኑ የጋራ መሻትን ርዕይና ዕጣ ፈንታን በአንድ ላይ ለማራመድ የሚያስችል ዕውቀት የተንሸራሸረበት መድረክ መሆኑ፣ ይህም በተፎካካሪ ወይም በተቃርኖ እይታዎች መካከል የተሻለ ሐሳብ የሚመነጭበት፣ ልዩነቶች ለጋራ ጥቅም የሚውሉበት እና ዘመን ተሻጋሪ አዲስ ሐሳብ የሚወለድበት በሳል ሂደት እንዲፈጠር መደላደል የፈጠረ ስብሰባ ወይም መድረክ ነው ለማለት ይቻላል። ሁለተኛው ኢትዮጵያውያን የምናደርገው ውይይት ወደ እርጋታና ስክነት እንዲሸጋገር ማስቻሉ ነው። የቱማታ ስሜት የለም። ያዙኝ ልቀቁኝ መንፈስ የለም። መምከር ሰፋ አድርጎ እንዴት እንደሚያሰክን እንዴት አርምሞ እንደሚሰጥ ያያችሁበት መድረክ ስለሆነ ይህ ታላቅ ጸጋ ነው። እያንዳንዱ ተወያይ በራሱ በወከለው ማህበረሰብ ወይም ድርጅት ስም ያራመደው ሐሳብ በሀገር ጥላ ስር ሚዛናዊ እይታን በመያዝ የተከናወነ በመሆኑ ጠቀሜታው እጅግ የላቀ ነው። ሶስተኛው የምክክሩ ሌላው ትልቅ ፋይዳ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ከተቃርኖና ከደመኝነት ስሜት ወጥቶ በይቅርታ ወይም በመዳን በስርየት ጎዳና እንዲራመድ መሰረት መጣሉ ነው። ክርክሩ የማን ሐሳብ ተደመጠ ወይም ላቀ ሳይሆን የተለያዩ እይታ ያላቸው ግለሰቦችም ሆኑ ማህበረሰቦች በምንወዳት ኢትዮጵያ ጥላ ስር በአንድነትና በመተሳሰብ የጋራ ጉዟችን እንድንቀጥል የሚያስችል ሰፊ እድል ማጎናጸፉ ነው። አራተኛ የሀገራችን የተለምዶ የፖለቲካ ማጠንጠኛ ከሆነው ካምባጓሮ ያመጽና የነፍጥ አዙሪት በዘላቂነት በመላቀቅ የፖለቲካ ልምምዳችን በሰላምና በመደማመጥ ላይ እንዲመሰረት በር መክፈቱ ነው። የሐሳቦች ግጭትና ፉክክር ብሩህነትን እንዲፈነጥቅ በግለሰብ ደረጃ ነፃነትን እንዲያጎናጽፍና በማያፈናፍን ሐሳብ ከመቀየድ ከመታሰር ይልቅ አዳዲስ ጠቃሚ እይታዎችን በነፃነት የማንሸራሸር ባህል እንዲዳብር ማስቻሉ። አምስተኛና የመጨረሻው የምክክሩ ማህበራዊ ፋይዳ በመከባበርና በሰመረ ቋንቋ ከኃይል ቃል በጸዳ መልኩ ለመወያየት የሚያስችል አቅም እንዳለን ያሳየ መሆኑ። ይህ ምክክር በማህበራዊ አውዳችን መልክ መያዝ የሚኖርባቸው የፖለቲካ ቃላትና ስንኞች ሰከን እንዲሉ ሁነኛ አውድ እና የሚጠቀስ ልምምድን ፈጥሯል የሚል ሐሳብ ያለኝ። አልፎ አልፎ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ተራክቦት ወይም ፖለቲካል ዲስኮርስ በተውሶ የምናስገባቸው ቃላቶችን እንለማመድና ንግግሮቻችን ሁሉ በነዛው ቃላት ለመበየን እንጣጣራለን፣ እንሞክራለን። የምንወስዳቸውን ቃላት ሳናላምድ በመውሰድ وقف شوي، لا تسوي سكرول. يمكن تفوت فرصة تغير حياتك. إذا ما استثمرت من قبل فأنت فعليا محتاج تطبيق سهم اليوم قبل بكرة. سهم هو تطبيق الاستثمار الرائد في السعودية. استثمر في السوقين السعودي والأمريكي بنفس الوقت، ولا تفوت على نفسك فرص الربح الكبير. وفتح حساب ما ياخذ أكثر من 3 دقائق فقط. اضغط على الرابط أسفل الشاشة وحمل تطبيق سهم وابدأ استثمارك الآن. ነው የሚሉ አንዳንዱ ፖለቲከኛ ማሟሻ ቃል። ኢትዮጵያ ልትበተን ነው የሚሉ
አነሆላይ ወጎች ለዘመናት ስንሰማ ኖረናል። ነገር ግን እኒህን አዘውትሮ የሚናገሩ አካላት ሕይወታቸውና የእንጀራቸው መንገድ እንጂ ይህ የኢትዮጵያ መንገድ እንዳልሆነ ማስታወስ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን የማይገልጹና ከፍላጎታችን ከሀገራዊ መሻቶቻችን ጋር አብረው የማይሄዱ ቃላት መነሻቸው ዝንተ ዓለም በሌሎች ሐሳብና ርዕይ የሚነጉዱ የሐሳብ ተከታዮች እንጂ የኢትዮጵያውያን ፈጽሞ የሚናገሩት ቃል አይደለም። እኒህን እንዳዘቦት የለመድናቸውን ቃላት የሸለሙንን ሁሉ ኢትዮጵያ አታውቃቸውም። እነሱም ኢትዮጵያን በውል አያውቁም። አንዳንዴ የምንጠበብባቸው የምንጨቀነቅባቸው በርካታ ፈላስፎች ጥበብ እውቀት መልካም ቢሆንም ብሩህነት የሚገልጽ ቢሆንም ስለማይላመድ ከኢትዮጵያዊ ትውፊት ጋር ስለማይዋዛ ብዙውን ጊዜ ሳናውቀውን ወስድና ማጣፊያ ያጥረናል። እውነት እየመሰለን እነጉዳለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ጉዞ የሚሆነው መስቀለኛ ሳይሆን ቀጥ ያለ ርቱ ብርቱ የእድገትና የህብረት መንገድ ብቻ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ በዚህ አጋጣሚ በዓለም አደባባይ የሚያጋጥሙንን መጥቀሱ ተገቢ ይሆናል። በተለይ እንደ ሀገር ፈተና ባጋጠመን ጊዜ አንዳንድ ወዳጅ ሀገራት ከናንተ የተማርነው በህብረት ቆማችሁ ቅኝ ገዢዎችን ማንበርከክ ነበር። ይህ ሆኖ ሳለ ለምን የውስጥ ጉዳያችሁን ለመፍታት ወደ ነፍጥ ታደላላችሁ የሚል የወዳጅ ጥያቄ አዘውትሮ ይቀርባል። ከባድ ጥያቄ ነው። አለፍ ሲሉ መንግስት የነበረ አካል ወደ ሽፍትነት የተለወጠበት አጋጣሚ በዓለም ታሪክ አንድ ወይም ሁለት ነው። ምናልባት ታሊባን አድርጎ ሊሆን ይችላል። እኒህ ጥቂት አብነቶች መሆናቸውንም በማውሳት ይናገራሉ። እኒህ ወዳጆች መልሰው ሲሸልሙን ደግሞ ውጥንቅጥ ሲያጋጥማችሁ መቼውንም መውጫ አታጡም በማለት በመገረም ይመለከቱናል፣ በመገረም ይነግሩናል። መውጫ የምናገኝበት ብሂሉ እና ሚስጥሩ ህልውናችን የሚፈታተኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ አገር እየጠበቅንም እየመከርን ኢትዮጵያችን ማጽናት መቻላችን ነው። የዚህ መሰረቱ ደግሞ ኢትዮጵያ የሁላችንም የጋራ ስልጣኔ እውቀትና እውነትን አጋምዳ የያዘች በመሆኗ ነው። ችግር ሲያጋጥመን በጋራ ቆመን ጠላትን የምንመክተው የዳበረ የጥንት ሀገር ስልጣኔ ባለቤት መሆናችን፣ የድምር ኦልድ ሲቪላይዜሽን የነበረ የጥንት ስልጣኔ ጥሪትና በረከት ስላለን ነው። እንደኛ የፖለቲካ እይታ ቢሆን ሌላ ድርሳን ነበር። አጋምዶ ያዘን ግን አንዱ ጥንታዊ አገር ባለቤቶች በመሆናችን ነው። ሀገር ደግሞ የጋራ ላብ፣ የጋራ ደም፣ ትከሻና ጉልበት ውጤት ናት። ከጥቂት ዓመታት በፊት የውስጥ ችግር ባጋጠመን ወቅት በዓለም አቀፍ መድረክ እጅግ የማይመቹ የሚኮሰኩሱ ቃላት በኢትዮጵያ ላይ ተነጣጥረዋል።
የኢትዮጵያ ማህበራዊ ትስስር ተበጥሷል። የጋራችንን ሳይሆን የተወሰኑ የክፋት መንገድን የመረጡ ኃይሎችን ብቻ በመመልከት የኢትዮጵያ ማህበራዊ ትስስር ተበጥሷል። ወደ ነበረበት ለመመለስም ኢትዮጵያውያን ተሽኗቸዋል በማለት ለማስተከዝ የሞከሩ በርካቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ በዚህ ሀገራዊ የሐሳብ ጉባኤ ወቅት ሳይቀር የንመካከር የንወያይ ሐሳብ ለሐሳብ እንለዋወጥ የሚለውን ጥሪ እንደ ትልቅ የፖለቲካ እምርታ አድርጎ ከመውሰድ ይልቅ ለሚመኙት ክፋት መጠንሰሻና ግጭት ማውጠኛ ሊያደርጉ የሚባዝኑ ሰዎች በእጅጉ ታዝበናል። እነዚህን የመሰሉ ግለሰቦችና ቡድኖች የሺህ ዓመታት ጥብቅ ማህበራዊ ሸማችን በቅጡ ያልተረዱ የሕዝባችንን የውስጥ ጥንካሬ ያላወቁ ናቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን የተራሮች፣ የሸለቆች፣ የረባዶች፣ የወንዞች ልጆች ነን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንዞቹን ለመሻገርና ለመግራት የሚያስፈልገውን ትዕግስት ጠንቅቆ የሚያውቅ ሕዝብ ነው። በእርግጥም አባይን የሚያቋርጥ ብቻ ሳይሆን ታሪክን የሚሻገር ሁሉ ከነፋስና ወጀብ የበረታ ታላቅ የትዕግስት መከተሪያ ሊኖረው እንደሚገባ ያወቀ ብልህ ሕዝብ ነው። ትዕግስት ስንቁ ነው። የሚሻገረውም በትዕግስተኝነቱና በብርታቱ ነው። ይህን የመሰከሩልን ባለቅኔዎች ሙሉ የአባይን ወንዝ እንኳን ሳይመለከቱ ምን አሉን? He who rides the sea of the Nile must have the sails woven of patience. ማለትም አባይን ከምንጩ ጀምሮ የሚያቋርጥ ወይም ማቋረጥ የፈለገ ከነፋስና ወጀብ የበረታ ታላቅ የትዕግስት መከተሪያ ሊኖረው ይገባል ያሉት ያለ ምክንያት አልነበረም። ስለዚህ ይህ ምክክር ተጀምሮ እስኪያልቅ በትዕግስት ለተሳተፋችሁ፣ በተለይም ሂደቱን በታላቅ ትዕግስትና ተስፋ በጨዋነት ለተከታተለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ከታችኛው አሃድ ጀምሮ እስከ ላይኞቹ የውይይት ቡድኖችና በከፍተኛ መድረክ እንዳረጋገጣችሁ የዚህ ምክክር ግቡ ጊዜያዊ የፖለቲካ መድህን ማግኘት ሳይሆን ለሀገር እድገት የሚበጅ ትጉህ እርምጃና ዘላቂ ፍኖትን መተለም ነው። ሀገር የሚገነባው በፖለቲካ ውል ብቻ አይደለም። አፍሪካዊና ኢትዮጵያዊ ስልጣኔ ለመመርመር ግን አገር በፖለቲካ ውል ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ግንኙነት፣ በመተጋገዝ፣ በመተሳሰብ እና በእውቀት ትስስር የሚገነባ መሆኑ ነው። አጠቃላይ የምክክር ሂደቱ የሀገራችንን የወደፊት መንገድ የሚያመላክትና የማህበራዊ እሴት ውሎቻችን ማደሻ ነበር ለማለት ይቻላል። በሰነዱ የሰፈሩት ምክረ ሀሳቦች ተቀርጸው ያበቁ የመጨረሻ የቤት ስራዎች ሳይሆኑ ይልቁንም የፖለቲካ ስርዓታችን የት መድረስ እንዳለበት የሚያመላክቱ ፍኖተ ካርታዎች ናቸው። ሂደቱ በራሱ ህይወት አለው። በሰው ልጆች መሰራቱ ብቻ አይደለም፣ ስሪቱ ራሱ የሚንቀሳቀስ ነፍስ አለው፣ ህይወት አለው፣ ሩህ አለው፣ ተስፋ አለው። በየጊዜው አዳዲስና ጠቃሚ ሀገራዊ ሀሳቦችን የሚያመነጭ ለወደፊትም ቢሆን ተጠቃሽ የሚሆን ሕያው የታሪክ ክንውን ነው። በተለይ የኢትዮጵያን ከፍታ ለማየት የሚናፍቁት ቅድም በስፋት እንደተመለከትነው አፍሪካውያን ወንድሞቻችን በነጻነት ፋና ወጊነታችን እንደሚመለከቱን ሁሉ
ዘመናዊ የአገር ግንባታ ጥረቶቻችን ዛሬም ቁጭ ብለን ስንመክር በቅርበት እየተከታተሉ እንደሆነ ይታወቃል። የሀገራችን ዘላቂ ሰላምና እድገት ለማረጋገጥ ፈተናዎቻችንን በራሳችን ማህበራዊ እሴት በራሳችን ጥበብና ዕውቀት ለመፍታት ውስጣችንን የፈተሽንበት የታሪክ ባለቤትነታችን ያረጋገጥንበት ታላቅ አፍሪካዊ ክንውን እንደሆነ በትህትና ለመግለጽ እወዳለሁ። አንድ የምመኘው ነገር በተለያዩ መድረኮች ያቀረብኩት ኢትዮጵያውያንን የምጠይቀው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን ሌሎች አገሮች በሚያዩን ልኬታና ከፍታ ራሳችን እንድንመለከት ማጸናለሁ። የተገባም ይመስለኛል። ንግግሬን ከመቋጨቴ በፊት በድጋሜ ለተመካካሪዎች ማስታወስ የሚሻው ሐሳብ ለሐሳብ ተለዋውጣችኋል፣ ሐሳቢያችሁን ቀምራችኋል፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ፍላጎታችሁንና መንፈሳችሁን አጋምዳችኋል። ይህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ውስጥ አዲስ ጎዳና ነው። እውነትን ለመያዝ እና هذا الباكج ترى يبي يطلع عليك كأنه بلاش. فخم، مميز، ثبات، فوحان، 100 ملي للعطر، العطر الواحد 100 ملي، تخيلتوا؟ والسعر 199 ريال. هذه حتى أيام عطورات زمن الطيبين الفخمة ما تلقى عطر يطلع عليك 28 29 ريال. لا، وتهدي يعني اختصروا عليك وشلون تهدي. الأكياس، الكروت موجودة بهالباكج. يا جماعة اللي أعظم من هذا كله، إذا جاك الباكج ولا جاز لك رجعه وخذ فلوسك. በትም ካለ የሚቆጭ እንኳን ቢሆን ያቀረባችሁት ምክረ ሐሳብ ኢትዮጵያን በማጽናት ሕያው ሆኖ በየትውልዱ ስልጡን ሐሳቦች እየዳበሩበት የሚጓዝ እምነቱ የጸና ምክረ ሐሳብ በመሆኑ በአንድ ጊዜ ውይይት በአንድ ጀንበር ወይም በተወሰኑ ቀናት የቀረበ ምክረ ሐሳብ ሳይሆን እያደገ እየበለጸገ እየጎመራ የሚሆን መሆኑን ላረጋግጥ እወዳለሁ። ዛሬ ያስመሰከርነው ጉዳይ ቢኖር እኛ ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም መምከር እንደምንችል በመካከላችን የታየው ይህ መደማመጥ እና መከባበር ለነገ ሀገራዊ ተስፋችን ትልቅ ጸጋ እንዲሆን መረዳታችን ነው። ስለዚህ እየተማከርን አገርን እንገነባለን፣ አገር እየገነባንም እንማከራለን። በመጨረሻም አጠቃላይ ሂደቱንና በምክክሩ የተገኙ ምክረ ሐሳቦች ለተወካዮች ምክር ቤት ለአስፈጻሚዎችና ለሌሎች አካላት የሚቀርብ ይሆናል። ይህ ምክረ ሐሳብ አርቆ በሚያስቡ እና አገርን በሚያጸኑ ልቦች የሰጣችሁት እንደመሆኑ ተቀባይ እጆች ደግሞ የሐሳቦቹ ግለት ራዕይ ሳይቀዘቅዝ የኢትዮጵያን እርምጃ ወደ ብሩህነት እንደሚያሻግሩት ተስፋዬ የላቀ ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ በዛሬው ታሪካዊ ዕለት ላደረጉልን በጣም አስተዋይነት የተሞላበት ንግግርና ምክር እጅጉን በጣም እናመሰግኖታለን። በርሶ በኃላፊነት ካለቦት የሥራ ጉዳይ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እንደዚሁም የሁለቱ ከተማዎቻችን ከንቲባዎች እንዲሸኙዎት በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌሎቻችን
በቦታችን የምንጸና ይሆናል።